Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani dan sempena bulan Ramadan ni kita nak mengambil masa untuk berfikir sejenak dan melihat kembali ke arah beberapa perkara yang mungkin perlu kita renungi. Dan malam ini dalam aspek teknologi dan pembangunan negara, saya nak meminta sedikit perhatian untuk diberikan terhadap pemikiran bagaimana kita ingin mencapai tahap negara maju, meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan sumber pendapatan dan sebagainya. Tapi di mana kita berada sekarang, apakah yang perlu lagi kita lakukan, dan antara faktor yang dikatakan kita terperangkap dalam perangkap pendapatan sederhana ataupun middle income trap adalah kita kurangnya inovasi dan mengkomersialkan inovasi itu. Dan dalam konteks ini saya ingin melihat ke arah perkara seperti harta, intelek dan sebagainya, kerana kalau kita lihat kepada penanda aras dunia dalam ranking senarai jadual apa pun, jika kita tidak mengeluarkan banyak harta intelek dan tidak berjaya mengkomersialkan banyak daripada harta intelek yang kita keluarkan, itu sukar untuk kita bersaing dengan banyak lagi negara di dunia. Dalam konteks itu saya gembira malam ini untuk memberikan sisi perspektif dan juga kearifan yang ada pada satu institusi yang cukup terkenal di Malaysia, MIMOS, peneraju dalam bidang inovasi dan juga market creation, kalau saya boleh katakan seperti itu. Maka ada Datuk Abdul Wahab Abdullah, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO untuk MIMOS. Terima kasih Datuk meluangkan masa. Topik ni agak teknikal, tapi saya nak masuk pada soalan yang agak makro dan dasar, iaitu kita masih lagi berusaha dengan giat untuk mencapai status negara maju, nampak jalannya. Tetapi antara persoalan yang paling penting adalah dunia semakin berubah ketika kita cuba mencapai sasaran yang kita ada sejak hujung kurun yang lepas. Maka perubahan dunia yang paling penting adalah bergerak daripada ekonomi berasaskan perindustrian kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Dan dalam ekonomi berasaskan pengetahuan, inovasi, kreativiti itu begitu penting. Dan antara metrik ataupun penanda ukur untuk kreativiti dan inovasi adalah IP, intellectual property ataupun harta intelek. Dalam konteks itu, sebelum saya pergi ke MIMOS, dan MIMOS ada polisi yang pelbagai untuk memastikan warganya memfokuskan kepada kreativiti dan inovasi, pandangan Datuk terhadap di mana Malaysia duduk ataupun berdiri dalam konteks harta intelek ini dan commercialization ataupun pengkomersialan, kerana itu antara penanda aras yang semakin dilihat di kurun ke-21 ini, Datuk. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih Encik Kamarul di atas jemputan Astro Awani untuk jemput saya ke sini untuk memberi sikit sebanyak pandangan saya dan juga pencapaian MIMOS di tahap pencapaian harta intelek. Hanya saya di sini nak tekankan, iaitu apabila kita lihat kepada innovation model negara kita, innovation model negara kita bertumpu kepada dua aspek, iaitu satu technology driven dan satu market driven. So sebab apa yang kita kena tengok kedua-dua belah pihak, because in order untuk kita membangunkan knowledge economy atau innovation economy, di mana kita dimulakan dengan factor driven economy. Lepas tu kita pergi kepada industry driven, which is productivity driven economy. Now we are talking about knowledge economy ataupun innovation driven economy. Seperti mana yang negara telah membuat satu garis panduan, iaitu untuk kita maju ke hadapan dan juga mempositionkan negara kita ke tahap dunia in terms of bersaingan. Kita kena tengok iaitu satu for our current, iaitu current economic sector, factor driven ataupun industry driven. So we must look at innovation. Kita perlu memerlukan inovasi di situ. So untuk jump start di dalam ekonomi kita yang ada sekarang. Tapi untuk innovation driven atau economy driven, knowledge driven economy, kita tengok sesuatu perubahan yang baru. So that's where innovations comes in. That's where we need to drive more and more dari bidang IP. Kalau kita lihat dari segi negara Malaysia as a whole, MIMOS selalu we all as a team kita selalu pandang kedudukan innovative index negara, because we contribute
almost 40% daripada IP for the country. So alhamdulillah, last year reported by World Intellectual Property Organization bersaing dengan Carnegie Mellon University dengan juga Inset. So our positioning today as a country, we are around, if I'm not mistaken, is position number 32. Okay. 32 untuk the whole, untuk keseluruhan. Tapi kalau kita tengok dari segi the upper middle income country, we position number 1. Okay. So that shows that I think there is a significant improvement as far as contribution. Dulu pada tahun 2012, okay. 2012 was reported only MIMOS participate in that, contributing high numbers. Tapi sekarang ni kita lihat universities also participating USM. Ini menunjukkan satu petanda yang baik untuk negara kita, dan kita minta universiti taraf research universities to contribute more, macam UTM. I think there is, but we need to intensify filing mereka di peringkat dunia. Very important for innovation index. Suka Datuk sebut universiti tu pasal USM pun memang tempat lama saya, dan mereka pun universiti IPEX, jadi mereka perlu mendahului dalam pelbagai perkara seperti ini. Dan tapi kalau saya ambil satu bidang sebelum kita masuk ke MIMOS, MIMOS ni dapat banyak anugerah sebagainya diiktiraf. Tapi dalam kalau mereka yang belajar di sekolah universiti pun mereka tahu, apabila kita bergerak meninggalkan kurun yang lalu itu, maka kita juga menyaksikan satu shift ataupun peralihan daripada kebergantungan kepada Penang itu, contohnya dalam semiconductor sebagainya, dan MIMOS secara langsung melihat kepada perkara itu. Dan saya ingat lagi photonics lah dan sebagainya, daripada hanya kita Intel semua ada situ, kita tolong buat saja untuk dia, kita pun mahukan juga ada IP kita dalam itu. Jadi kalau kita ambil contoh itu bidang elektrik dan elektronik itu, bagaimana kita melihat kemajuan kita dalam bidang IP dan R&D ni, dan melihat kepada di mana kita berada. Mungkin kita pergi rehat dulu, nak bagi masa Datuk fikirkan perkara itu, dan saya nak hubungkan itu dengan membawa imajinasi rakyat kebanyakan. Kerana ramai yang membesar di Pulau Pinang 10-20 tahun dahulu teruja dengan adanya industri itu, dan mereka keluar menjadi jurutera dan sebagainya. Dan kini kita mahukan landakan yang serupa, tetapi dengan lebih lebar dan lebih meninggi lagi, kerana kita mahu kedalaman juga dalam pengetahuan yang kita lihat berlaku di Korea dan sebagainya. Daripada industri berat, mereka kini begitu berjaya dan mampu bersaing dengan Apple contohnya. Jadi itu landaan yang kita mahu, bergerak daripada sejarah yang kita ketahui dalam industri semiconductor itu, ke mana kita nak pergi sekarang, dan apa kita sedang lakukan. Itu kita tanya MIMOS selepas ini. Anda masih lagi menonton agenda Awani, dan kita masih membicarakan tentang harta intelek dan peneraju kemajuan negara untuk masa depan dalam bidang ini. Mungkin Datuk nak kongsikan pengalaman sendiri dan juga pengalaman sebagai jurutera, pengalaman sebagai ketua eksekutif dalam arti kata melihat peralihan yang berlaku di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Encik Kamaro. Saya nak kongsikan kata rahsia saya, iaitu kalau tengok background saya, hari pertama saya bekerja iaitu sebagai seorang R&D engineer. Lepas tu 92 saya took over the expatriate daripada US. I took over in 92. Then I take care of the region, the Asia Pacific region for design for Motorola, which is in 1998. That's where we're based in Singapore. Saya ditempatkan di Singapore. Dari segi pengalaman saya, kalau kita lihat di Pulau Pinang sekarang, actually kalau kita tumpu pada ketika itu di mana MITI banyak bertumpu daripada manufacturing plus.
Okay. Manufacturing plus itu apabila satu industri datang ke Pulau Pinang ataupun di Malaysia amnya diberi peluang untuk mereka naik into the value chain. Iaitu R&D, one of them. Apa yang berlaku di Motorola? Kalau tengok Motorola sekarang, Cik Kamaru, because sebab mereka telah invested themselves into R&D. 1976, if I'm not mistaken. I was a student, tapi pergi sana pergi training. They have invested in R&D, and masa saya in 1992, every engineer have to disclose one IP per head count. So we monitor. Tetapi all this IP belong to the multinational. Okay, now kalau kita lihat dari segi innovation, can Malaysia succeed in innovation? Kalau kita lihat the context Motorola, I very close at heart with Penang industry. Mereka kena really put themselves in R&D. A lot of R&D, they claim R&D adalah improvement yang dibuat di atas. R&D adalah satu entiti yang boleh membangunkan produknya sendiri. You can stand alone. Not many multinational have put this investment seperti mana Motorola have done. Dan kalau kita lihat contohnya macam Motorola Malaysia, you have a manufacturing, kamu ada satu manufacturing plant, you have R&D, you have also system integration, so you have a complete ecosystem put in place. It's very difficult to unplug to Motorola because of the full ecosystem. So new product continuously been put into the manufacturing. So sekarang ni kalau kita lihat di Pulau Pinang amnya, I can say more than 70% of the companies are manufacturing centered. So you look at it, if we want to play in terms of cost, manufacturing is cost. So cost, then you need to really play in terms of human people coming in has to support the manufacturing, which is, I think, is not the right way to do. For us to move to the next level in E&E industry, we should look at R&D. We should have the SMEs have their own IP that they put in and work together hand in hand with the multinational. And the manufacturing must change. Instead of an operator manage the parts and put into the board, now you have to talk about operator managed machines. So these are things that Malaysia have to move to the next level. And these are things that, bagi pandangan saya, pihak MITI have to relook at this and how we need to assist them. Many ways we can assist, but I'm doing some pilot project with current multinational, so that we want to partner to do a win-win. We want to make sure that multinational atau company yang melabur di Malaysia tidak keluar dari Malaysia. So we have a program. So how does IP come into the picture? Kalau saingan between Malaysia dengan pihak pelaburan di Malaysia can work together as a team, then we can born a product, and the product must have IP. Kalau produk tak ada IP, then it's just domestic play, and you cannot take the product out there. You see, one thing we must know, the E&E, the advantage that the country have, multinational have the world channel. They have the market access to the world. So if by working with them and helping them as a strategic partner, we are now access to the whole world. But kalau kita nak access the whole world, if we don't have IP, you cannot penetrate the market. So that is why I say it's very important. The IP in the multinational will end up with multinational dengan multinational sendiri. Tapi IP daripada SMEs must be generated by the industries. The only thing now, in order SMEs to come up with their own IP, we need institutions to be helping them, like A-Star Singapore. They now allow industry to come to them, datang ke mereka dan filekan IP melalui mereka, because they need a very strong institution to defend the IP. Very important. Kerana dia penggunaan sumber yang banyak. Sumber manusia, sumber dana dan sebagainya. Yes, financial standing itu kena kuat.
Tapi Datuk, dalam konteks tu, Ya. memang saya mula dengan ENE tadi, tapi saya nak bergerak sedikit kerana kadang-kadang kalau kita tengok apa yang ada depan mata, maka kita akan hanya bergerak seinci, 2 inci ataupun berapa sentimeter ke depan. Ya, betul. Tapi mungkin jika kita buka lautan biru yang baru tu, maka kalau kita lihat, buat projection ataupun unjuran ke depan, sekarang pun kita melihat contoh bagaimana syarikat gergasi seperti Apple. Mereka tidak hanya memperbaiki apa yang telah dibuat dahulu, tapi mereka letakkan unjuran itu ke depan. Dan Steve Jobs dan sebagainya berfikir, dan mereka kemudiannya letakkan yang lain tu supaya berarah ke arah matlamat yang mereka nak capai itu. Maka dia tak hanya memperbaiki teknologi yang Ericsson buat ke atau sebagainya, tapi dia pilih dan mereka terus bergerak ke depan. Jadi mungkin itu satu cara untuk Malaysia. Jika tadi kita melihat ENE, tapi mungkin kalau teknologi driven, diterajui oleh teknologi dan diterajui oleh pasaran, maka dunia ICT. Malah jika saya letak dunia ICT mudah alih contohnya, semakin menjadi gaya hidup dan semakin menerobosi bidang pendidikan, bidang perniagaan dan sebagainya, maka kenapa tidak kita melihat dalam aspek pemasaran itu dan bergerak ke belakang, melihat apakah yang belum lagi kurang orang buat dan kita letakkan tenaga sumber kita ke situ dan kemudian kita bermula ke depan. Singapura contohnya dengan Astro sebagainya melihat pada bidang vaksin dan sebagainya, kerana mereka melihat pada masalah dunia adalah virus SARS dan sebagainya, maka mereka letakkan unjuran mereka ke situ. Malaysia pula bagaimana? Saya perlu pergi rehat, tapi kerana MIMOS yang 43% keseluruhan jumlah fail patent untuk Malaysia dan sebagainya, mungkin kearifan MIMOS dalam bidang ini, kerana saya tahu ICT itu bidang yang begitu penting bagi MIMOS dan R&D. Jadi bagaimana kita tak buka ini supaya bukan hanya 200 atau beberapa ratus saintis dan penyelidik yang ada di MIMOS, tetapi menjadi visi kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu kita fikirkan selepas ini. Masih lagi kita berbicara tentang harta intelek dan juga bagaimana nak meningkatkan inovasi dalam konteks kita gunakan harta intelek yang kita ada itu untuk komersialkan produk ataupun perkhidmatan dan sebagainya. Dan dalam konteks itu, saya tahu banyak isu FAQ lah kalau kita katakan untuk R&D ini adalah kenapa banyak R&D tapi yang pergi komersial tu hanya sedikit, dan itu antara jurang yang ingin dilampaui. Tapi di Malaysia kita masih lagi bercakap tentang berapa banyak IP yang kita boleh filekan dan patent kan. Itu masih lagi difikirkan. Tapi dalam konteks MIMOS itu bukan lagi yang difikirkan, kerana memang terbukti MIMOS yang banyak filekan patent, ada beratus-ratus penyelidik dan saintis. Kalau saya tengok laman sesawang tu ada 20 prototype teknologi, ada 18 platform teknologi dan sebagainya. Apa maksudnya semua itu, Datuk, dalam konteks MIMOS meneraju satu lebaran baru, mungkin lautan biru untuk Malaysia dalam aspek ini? Terima kasih Cik Kamarul again. Very interesting. Terima kasih banyak atas soalan yang dibangkit. Kalau kita lihat di negara kita ini, kita kerajaan stres, menekankan apa tu lautan biru. During ketika saya di industri dulu, kita panggil do different. Lebih kurang sama juga lah negara dibentuknya. Dan di MIMOS, kalau kita lihat tadi sentuh daripada yang iPhone, how Steve Jobs has changed, apa tu Apple and do the turnaround. Kalau kita lihat, katalah phone sendiri, I just give you phone because I born in Motorola. Motorola was the one that set up the phone, cellular phone. I've seen the big phone until the small one. Kalau kita lihat dari segi itu, involvement, you see, Motorola introduced a phone. They put technology. It was a technology-driven innovation. Then Nokia take the market. Nokia do more human factor innovation. Means that they standardize. That is the innovation they have done. And Steve Jobs have bring content into the focus of delivery. So these are evolution. So what next?
Yeah, so I believe next it will be more augmentation. So these are all personalization to individual. Who is going to be first dalam arena ni kita tak tahu. We wait and see, because menginsankan telefon pintar ini. Memberikan menambah nilai kepada bagaimana kita guna telefon. Yes. Okay. I think that it will be coming. So adalah dalam R&D Mimos. We cannot do all, but I think we are lift because one thing that kalau kita lihat dalam either content, either iPhone, Facebook, Twitter, what does they have done is they create a platform to allow satu dunia untuk menggunakan platform tersebut. That's where that is the business model that today is in. So tomorrow there will be one. As I said just now, it will be a platform that it will be more on augmentation. Tapi di dalam konteks Mimos, so apakah lautan biru yang kita kena buat? The way we approach innovation dalam Mimos, we look at number one, IP is not good enough. We always challenge ourselves. So what? We always say, so what? So there is sometimes it's very difficult, for researchers to grasp the comment that we make. But we have to tell them the opinion because they are more on technology driven because they are not aligned with the market. So my job is to align to the market. So then satu, in order for us, not only that, kita kena go fast to market. Tadi Syed Kamarul kata kita buat tak banyak. Commercial kan? So we have to do more with less for more and more. There is the team now the world is talking about do more with less for more and more. So how do you go about doing that? So Mimos, what they have done during when I took over in 2006, we have approached it differently. We approached tadi kan macam mana iPhone goes in, Twitter goes in, Facebook goes in. We create the platform. So our technology comes in the platform. In the platform. So to us, this is an open innovation platform that we have created in all the technology areas. And all this platform is determined through our megatrend studies. We have megatrend studies and we look at the cross-cutting technology that that goes in. So this open innovation platform, why is so important? The platform now, you can give to the industries, the industry can be application, many type of application on top. That is called open innovation platform. And the same platform we are giving to researchers to develop their sandbox. I call that sandbox for them to play, put the technology. So dengan membentukkan demikian, maka from daripada research to industry will be very fast. That is the concept of open innovation platform. Untuk pengetahuan orang yang macam saya ni tak betul arif teknologi ni. Satu contoh. Contohnya example, kalau kita use for example, let me macam kereta lah. Kereta. Apabila kita buat kereta, the chassis is a platform. Kalau tengok Camry, the platform is almost the same platform, but they just change the shape to change the offering. Untuk sedan ke, untuk dua pintu yes. Ini adalah cara dia. Then the platform that I kata tadi, when we give to researchers, now researchers are very targeted in terms of doing the research. So they know what is needed to create value into the platform. Kita tinggal seminit lagi, Datuk. Mungkin saya nak simpulkan. Datuk boleh datang lagi lain kali. Jangan bimbang. Topik ini penting. Contohnya, masalah utama telefon pintar adalah tenaga. Energi. Kena beli bank pula sekarang. Power bank. Bank kuasa untuk diletakkan. Dan satu lagi adalah orang makin nakkan yang paling ringan dan yang paling kecil. Jadi teknologi nano contohnya. Itu memang setengah tengok kan? Itu tapi dalam fokus Mimos nano, we are focusing on nano electronics. Macam mana kita gunakan nano dalam alam electronics. Nano dibahagikan dua. Satu is on material. But we are more focusing on nano electronics. So kita boleh nampak industri kita gunakan teknologi. Kalau lihat dari segi nano technology seperti mana yang Cik Kamal tahu, is like our hair, we split up in 1,000 level. So this is very tiny. We are using this nanotechnology for sensors because it will be, because you have more areas, so it will give more sensitive and more selectivity. Dan kalau telefon kita pun boleh mengesan motion sensor, dan kita bergerak ke mana pun bangunan tu boleh mengesan. Mereka tahu kita datang, maka skalanya boleh diinstankan untuk kita. Saya akan tanya Mimos lagi, tapi itu perlu episod yang lain. Terima
kasih Datuk kerana datang hari ini, dan terima kasih kepada anda telah mengikuti perbincangan ini. Hantarkan pandangan anda sendiri, tentunya banyak kepada Astro Awani. Kita ada Facebook, Twitter Awani, ataupun terus saja ke astroawani.com untuk anda melihat sendiri dan memberikan pandangan anda tentang perkara ini. Sekian, selamat malam, terima kasih, dan teruskan dengan aktiviti Ramadan anda. InsyaAllah Astro Awani akan terus memberikan anda bukan saja tentang Ramadan tetapi juga info tentang segala yang anda perlukan. Sekian, terima kasih banyak sekali lagi Datuk. Sekejap ya.